Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Miri Moghadam di Islamabad. Pertemuan keduanya untuk membahas jelang penandatanganan perjanjian damai dengan Amerika Serikat pada Jumat mendatang. Pertemuan antara Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam digelar di Islamabad. Pertemuan keduanya membahas sejumlah isu regional dengan berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Dalam pertemuan ini, Iran menemui upaya Pakistan yang mendukung tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Iran pun akan terus mengingat peran Pakistan dalam mendukung upaya gencatan senjata dan mencapai perdamaian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan putaran pertama negosiasi untuk kesepakatan akhir dengan Washington akan dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman. قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai Amerika Serikat Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Avian Les Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang antar kedua negara. Rencananya perjanjian damai akan ditandatangani Jumat 19 Juni mendatang di Swiss. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres.
Pemirsa, warga Tel Aviv bereaksi pada hari Senin terhadap pengumuman Donald Trump tentang kesepakatan damai Amerika Serikat Iran. Sejumlah warga menyatakan ketidakpuasan, sementara yang lain menyambutnya demi perdamaian di kawasan tersebut. I don't think that's good for Israel to be stopped in terms of our ability to retaliate. I think Hezbollah will always try and terrorize the north and terrorize Israel. They're never going to stop despite whatever agreement they have with either the Lebanese government or the U.S. government. It's all vacuous, it's empty, it's just ink on a paper. Hezbollah will continue to fire rockets 100%. They will aim to kill civilians. They probably will end up killing more civilians and soldiers. I don't think it's in Israel's favor or interest to hold back when they keep violating Israeli sovereignty. I think eventually we can have a peace deal with Lebanon, but their government has to have more control over the huge power difference between the Lebanese people and Hezbollah. So until then, I think it will probably just be a tit-for-tat situation. I don't think the agreement is good. I have a lot of friends in Iran, the good person, and just for her, for my friend, they're going to keep the war, just to destroy the Hamas. Only the Hamas, not the Republic Islamic and all the extremists all over the world. I think it's very important for people to be free. I think that war is always a mistake, but we have consequences, you know. There is two countries in this game, so it's hard, but we try to do it right. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet, want good life. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, tegaskan bahwa menghentikan pertempuran di Lebanon adalah bagian inti dari kesepakatan Teheran dengan Washington. یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد Harapan baru muncul di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah mereka dengan suasana penuh haru dan kelegaan. Arus kepulangan warga terlihat di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke kampung halaman. Mereka melalui jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dan distrik Tyre. Warga yang kembali tampak lega dan bahagia setelah meninggalkan daerah pengungsian. Di sepanjang perjalanan, bendera Hizbullah dan gerakan amal terlihat berkibar menyambut para warga yang pulang. Suasana haru mewarnai kepulangan keluarga-keluarga yang berharap dapat memulai kembali kehidupan mereka setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian. شيء بيرد الروح شيء بيرجع الروح لقلبك يعني شيء بيخليك انك ترفع راسك انه اهل الجنوب متمسكين بارضهم لو شو ما صار لو بعد 2 و3 وقد ما طالت الغيبه بتلاقي العالم متلهفه من اول رصاصه بتوقف بدها ترجع ارضها وعلى بيتها وعلى شغلها وعلى حياتها وبترجع تعمر كل شيء راح. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat kembali ke desa dan kota di wilayah perbatasan. Peringatan itu disampaikan karena masih adanya risiko serangan Israel, serta ancaman ranjau dan bahan peledak yang belum meledak. Pemirsa, pesawat B-52 bomber milik Amerika Serikat jatuh di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Senin kemarin waktu setempat. 8 kru pesawat tewas ketika pesawat pengebom itu jatuh tak lama setelah take off di Pangkalan Udara Edwards. Pesawat yang terbakar meninggalkan bekas hangus dalam area yang cukup luas di tempat jatuhnya pesawat. Akibat insiden itu, 8 kru pesawat tewas. Beroperasi pada 1955 silam, pesawat B-52
merupakan salah satu pesawat tertua yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat. P-52 merupakan tipe pesawat pengebom jarak jauh dengan kapasitas bisa mengangkut hampir 32 ton bom. Tak hanya Amerika Serikat, Rusia juga kehilangan salah satu pesawat tempurnya. Pesawat pengebom jenis Tu-22M3 jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia saat latihan terbang. Beruntung 4 kru pesawat mampu menyelamatkan diri sesaat sebelum pesawat menukik jatuh menghantam tanah. Pesawat yang beroperasi sejak era Uni Soviet itu mampu mengangkut rudal hypersonik Kinzhal dan melaksanakan misi tempur di Suriah serta Ukraina.